So, salamat kita nining gabi una, mao ni ang ikapitong gabi itong pagtuon. May tungod sa balaan na kasulatan. Gabi atong gisgutan ang may tungod sa kastigo nga ipahamtang sa Ginoo nato or sa mga taong dautan. O bisan pag-unsa ka kulba ang maong hampa, pero walay problema basta mga lagad kas Ginoo mga igsoon. Ako itong gipilo. Ang gipilo. So karon nga gabi una ato na sa tagaag pagtagad kining usa ka libo ka tuig, no? Adunay mabasa sa Biblia nga 1,000 years unya sa maoy suod nga isgutan karon atong mahibal-an ang mga panghitabo sa umalabot o mga hitabo ug karos ang magsugod ang usa ka libo ka tuig. Ato sa mahibal-an diha sa pagtuon karon nga adunay na priso sulod sa usa ka libo ka tuig. O kana may sunan mahibal-an na sa atong pagtuon karon gabi una. Nga pangutana, karos ang magsugod ang 1,000 years na isgutan sa balaang kasulatan. Unang Tesalonica 4, versikulo 16 o 17. Kay ang Ginoo gayud mao ang manaog unya gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manlulunda og sa tingog sa trompeta sa Dios ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Og kita nga mga buhi pa nga nahabilin pagasakgawon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan. Okay, sa magsuon nga atong nabasa karon nga sa pagbalik sa Ginoo aduna siya'y himuon. Ang himuon niya mao ang pagbanhaw sa mga tao nga nangamatay nga mga taong matarong. Mga nangamatay nga mga taong matarong mga kaigsuunan. Unya, ingon ang bersikulo nga iyang dadon sa langit ang mga tao, apil ang gibanhaw niya, apil sab ang mga buhi nga matarong. Dadon sa langit. Okay. Now, sumala pa sa Bible nga maayong balita Biblia, sa Efeso 2, versikulo 6, mauni ang pahayag, unsay mahitabo kung ang tao makaadto naglangit mga kaigsunan. Efeso 2, versikulo 6. Ibanhaw kita niya uban kang Kristo aron maghari uban kaniya didto sa kalangitan. Okay. Sa pagbanhaw nato sa Ginoo, kung banhaw na ang tanang matarong nato sa langit, adunay nabutang diha nga ang mga matarong maghari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. Grabe dugaya, no? So, karon may di tambalaga kay atong ranggo ordinary lang, pero kung mga luwas, kung matarong kaming sunan, maghari ta uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka mga tuig. Okay, tanan na Biblia. Sumala sa Pinadiyag 20 versikulo 4. Unya dihay nakita ko nga mga trono og niini na naglingkod ang mga gitugyanan sa pagpanghukom. Usab nakita ko ang mga kalag sa mga gipamugutan sa ulo tungod sa ilang pagpahimatuod mahitungod kang Hesus o tungod sa pulong sa Dios o nga wala mo simba sa mapintas nga mananap o sa iyang larawan o wala mo dawat sa iyang marka diha sa ilang mga agtang o sa ilang mga kamot. Sila na nga buhi pag-usab o na naghari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. Okay, gidescribe ni San Juan na Revelador nga ang mga tao nga maghari uban kang Kristo di pabunggutan og ulo. Pero dito sa langit, kumpleto na sila. Gipakita lang daan. Og ang mga tao nga wala mo dawat sa marka sa pintas nga mananap og nagkinabuhi sila sa tubangan sa Ginoo nga matarong, nabuhi sila og maghari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. Nga naman ito nag-iskutan tugod ka, doon mga doktrina nga ang mga matarong daw maghari ka uban ng Kristo sulod sa 1,000 years, dinirasyo ta.
Apan ang Bible nagsulti nga ang tanang matarong maghari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig dito sa langit. Now, sa pag-abot niya sa kalibutan ni Kristo, atong bantayan nga adunay dili mabanhaw. Kinsa maning dili mabanhaw, o unsa po'y tagal nga banhawon sila. Pinaniyag 20 versikulo 5. 20 versikulo 5. Og bahin sa uban pa sa mga nangamatay, kini sila dili pa mabuhi pag-usab hangtod matapos una ang usa ka libo ka tuig. Diara. O bahin pas uban pang nangamatay. Mabuhi lang sila kung matapos na ang usa ka libo ka tuig. Kinsa maning mabanhaw human ang 1,000 years, mauni ang mga dautan mga kaigsunan. Sabi pa, pag ani ni Kristo sa kalibutan, sikan kaming banhawon pag-una ang tanang matarong, unya ang mga dautan ibilin sa Ginoo dinhi siyuta nga patay pa sila. Ang tagal sa mga taong dautan nga banhawon 1,000 years. Ang mga matarong sab sa langit maghari sulod sa usa ka libo ka tuig. Okay, giniscribe si Biblia nga ang mga tao nga mapuyo og langit mauni ang ilang postura kung kahimtang. 1 Corinto 15 versikulo 51 paingon 53. Kay ania karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago. Dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usab. Isulti nako ang tinago. Dili kitang tanan mga matay, kung dili kitang tanan mga usab. Ang buot ipasabot igsoon nga dili tanang taos kalibutan mamatay. Adunay mataro nga di gyud makabaton o kamatayon hangtod moabot na ang Ginoo. Pero usbon ang atong lawas. Kining atong lawas karon di na ni siya mao ang moadto dito. Wala yung nagbasa. Sa kalit sa usa ka pagpamilo, inigtingog na sa katapusang trumpeta, kay ang trumpeta pagatunggon og ang mga patay pagabanhawon nga may mga lawas nga dili na madunot og kita ng mga usap. Okay, pagbalis Ginoo ang mubanhag suon sa tanan nga matay, usa lang kabudyong sa trumpita, unya banhawon ang tanang matarong usbon, unya pulihan og lawas nga di na madunot. Padayon. Kay kining lawas nga madunot ra pagailisan unyag dili na madunot. Kining atong lawas nga madugta ra og malata, pulihan ni dili na gyud malata. O, kining Mao lawas- siya ang muadto sa langit, kining lawas nga dili na madunot. Sunod. Og kining lawas nga mamatay ra pagailisan unyag dili na mamatay. Ang atong lawas na may kamatayon, pulihan o wala na kamatayon. Mauning lawasa ang muadto dito. Apan ang pangutana igsoon, unsang lawas ang sundugan. No? Kaya kung itong lawas karon, mura di ilikas sa kaspanganod ba? Maunlog din eh. Pilipos 3, 20-21. Tanaw ito Biblia. Pilipos 3, 20-21. Gracia, Episo Pilipos Trusas. Ipis. 3 no? 20-21. Sige. 3:20. Okay. Apan kita mga mulupyo sa langit, ug gikan niini atong ginapaabot ang manluluwas. Okay, apan kita mga mulupyo sa langit. Kung imong tan-awon ang bersikulo, sayop na ang magtudlo nga ang matarong di mo atog langit. Kaya doon may mga pundok na nagtudlo nga ang matarong daw di magkaatog langit din sa syuta. Apan ang Bible nagsulti nga kita mga mulupyo sa langit. O kay kita mga mulupyo mas langit, mauni ang hinungdan nga nagpaabot as Ginoo. Bersikulo 21. Siya mao ang magausab sa atong timawa nga lawas aron kini mahisama sa iyang mahimayaong lawas. Okay, take note sa bersikulo. Siya mao ang mag-usab sa atong timawa nga lawas nga mahisama sa lawas ni Ginoong Hesus. So, nindot kayo, no? Ang atong lawas, nga malata, matay, pulihan, wala na kamatayon. Apan kini nga saad,
alang lamang sa mga taong matarong. Buhay labot ani ang mga dautan ng kaigsuonan. Okay. 2 Tesalonica 2, versikulo 8. Now, sa pagsugod sa 1,000 years, ang tanang matarong tuan na sa langit. Now, unsay kahintang sa yuta nga gibiyaan sa mga taong matarong samtang sila tuas langit. Ato tanawon ang bersikulo. 2 Tesalonica 2, versikulo 8. Wala nang tisal. Paspas na kay kahal. Paspas na kay kasanan. Paspas na kay. Okay, ato tanawon ha. Siya ito limasa kay dili mga kuanang bersikulo sa Biblia. Ug unya ugaling ang masupilon iga padayag na og pagapatyon kini sa Ginoong Hesus pinaagi sa ginhawa sa iyang baba og pagalaglagon kini pinaagi sa pagpadayag sa iyang pag-abot. Okay, nadali ang nindot kasuilanon. Sa pag-abot sa Ginoo, duha ka matang sa buhi nga maabtan niya. Buhi nga matarong o buhi nga daotan. Katong daotan nga mga buhi, mao to sila ang gihampak sa tubagtuon gabi nga dili sila mga matay. Apan mamatay lang sila, inig abot na sa Ginoo. So, daghan ang gipatay. Ang pangutana, unsa ka daghan ang gipatay sa Ginoo sa iyang pag-anhi. Jeremias 23:33. Brian. Sige. 25. Sige. Nakadungog ako. Jeremias 25:33. Okay. Bible ang good news. 25 na. Sige. 25. 33. 36. Managminatay kamo nga mga magbalantay sa karnero og managtu dili ma. Yeah, Brian. Libat mo ba? Og ang mga pinatay ni Jehovah ni adtong adlaw mulukop gikan sa usa ka tumoy sa yuta ngadto sa laing tumoy sa yuta. Sila dili pagahilakan ni pagahipuson ni igalubong, sila mahimong kinalibang sa ibabaw sa naong sa yuta. Pero gidagana nga sa pag-abot sa Ginoo, ang tanang dautan nga buhi iyang patyon. O miingon ang bersikulo sa Biblia nga ang mga pinatay sa Dios mulukop ti buok kalibutan. Walay muhipos o walay mulubong o walay muhila. Ang pangutana, nganong walay mulubong, nganong walay muhipos o walay muhila. Kaya ni anang panahuna, ang tanang matarong tuan na siyuta. O langit. Sa ato pa, sunod sa 1,000 years, ang kalibutan nagsunan, pulos mga patay ang naadinha. Sunod, pinanayag uno. Jeremias 4, 23, 26. Gitanaw ko ang yuta og ania karon. Kini awaaw og walay sulod. Okay, ang kalibutan igsuon sunod sa 1,000 years nga gibiyaan sa mga matarong awaaw og wala nay sulod og pulos na patay ang naa diha. Padayon. Og ang kalangitan og sila walay kahayag. Wala nay kahayag ang kalibutan, ngit-ngit na kaayo. Sunod. Gitanaw ko ang kabukiran og ania karon, sila minglinog ug ang tanang kabungturan ning irog ngadto og nganhi. Gitanaw ko og ania karon, walay tawo ug ang tanang mga kalanggaman sa kalangitan nangalagyo. Gitanaw ko og ang ania karon ang mabungaon nga uma nahimong kamingawan ug ang tanang mga syudad didto nangalumpag sa presensya ni Jehovah o sa atubangan sa iyang mabangis nga kasuko. Okay, kung imong i-describe, kung imong ihulagway ang kahintang sa kalibutan, primero, ngit-ngit ang kalibutan. Sunod, pulos patay ang naas kalibutan. Walay kahayag.
Unya ang tanang syudad nagguba, mga kaigsunan. Mauna ang nag-record diha sa Biblia panahon sa usa ka libo ka tuig. Okay, usa pa gyud, pinadiyag ko na bersikulo 3. 20. Og unya akong nakita nga gikan sa langit na naog ang usa ka manulunda sa iyang kamot diha ang Yahweh sa bungaw sa kahiladman nga walay kinutuban. Okay, may nakita ni San Juan ni Gobernador nagikan sa langit na naog ang usa ka manlunda ug aduna siya tuyo sa pagnaog niya. Sumalas pinag 21 hato 3, pareho. Og Og iyang gidakop ang dragon, ang karaan nga serpente, nga mao ang Yawa og si Satanas. Ug iyang gigapos siya sulod sa usa ka libo ka tuig. Okay, gigapos ang yawa sulod sa usa ka libo ka tuig. Sunod pa Og iyang gitambog siya ngadto sa bungaw, og iyang gitabunan kini og gitimrihan kini sa ibabaw niya. Aron dili na siya makapahisalaag sa kanasuran, hangtod matapos ang usa ka libo ka tuig. Tapos ni ana siya kinahanglan buhian sa makadiyot. Okay. Ato ning speaker pag-ayo ng igsunan. So ang yawa gigapos sa talikala kun kadina sulod sa 1,000 years. Dili siya igsuon literal na kadina, kun dili ang yawa gigapos siya sa iyang kaugalingong kahintang tungod kay wa na siya matintal nga dautan kay ang mga dautan nangamatay sa tanan. Niingon igsuon ng Biblia nga human sa 1,000 years ang yawa buhian sa makadiyot. Okay. Unsang klaseng pagbuhi? Pauta ito gibasa kanina nga ang mga dautan banhawon sa Ginoo kung mahuman na matapos na ang 1,000 years. Unya human sa 1,000 years makabuhi ang yawa. Nganong kabuhi man ang yawa? Tungod kay naa na po siya mga taong kauban kay human sa usa ka libo ka tuig banhawon sa Dios ang tanang dautan. So pagbanhaw na ang yawa nakabuhi na pod kay naa siya kauban. Okay, saya sulotso. Bulahan ug balaan ang tao nga makaambit sa nahunang pagkabanhaw. Okay, bulahan ang tao ug balaan ang tao nga makaambit sa unang pagkabanhaw. Tungod kay ang Biblia nagsulti og duha ka pagkabanhaw. Ang unang pagkabanhaw alang sa mga taong matarong ug ang ikaduhang pagkabanhaw alang sa mga taong dautan. Ato ni Pastor Nagwali, ang putong pastora puto katuon siguro. O niya nagwali sa simbahan, ingon din ang pastor. Mga igsunan, di kita mabalaka kay ang Biblia nagiskot og duha ka pagkabanhaw. Kung mosipyat ang una na may ikaduha. O ingon po sila nga, praise the Lord, amen. Huwag yung magkatuon. Kaya ang ikaduhang pagkabanhaw alang sa mga taong dautan. Ang unang pagkabanhaw alang sa mga taong matarong. So atong panigamutan kung mga mata ang magalinta, di natin ikaduha, oy, kay kulba kayo ito. Kung dili, dirita sa unang pagkabanhaw. Brian? Bulahan ang balaan. Wala, Ay. balik ka. Okay. Asa ko? utso no? Asa ka, nalilingkod. Dahil City Utso. Ay, okay. Size na ko. Oh, balik ka. Ah, sige. 5? Size, City. Bulahan o balaan ang tao nga makaambit sa naunang pagabanhaw. Okay, City. Okay. O inig katapos na sa usa ka libo ka tuig, Ini katapos na sa 1,000 years, o sa natapos siya. si Satanas pagabuhian gikan sa iyang bilangguan. Ang yawa makabuhi na siyang bilangguan. Nga na makabuhi siya, nagsulti kanina, nga human sa 1,000 years, banahon sa Ginoo ang tanang dautan ug ang yawa sa marapod nga nakabuhi ni siya. Okay ba tayo? Siya tayo siya. O muguwa siya aron sa pagpahisalaag sa mga nasod nga anaa sa upat katumoy sa yuta, sa Gog ug sa Magog, sa pagpatagbo kanila alang sa pagpakigubat, ang ilang gidaghanon ingon sa bunbun sa dagat. Okay. Sa niya igsuon nga ang mga dautan di banhaw na, usay ang tao malibog ba nga. Ngano ang yawa, iya pang pasalaagon ang dautan na dautan namang daan. Nakabang tayo yung bersikulo. Muguwa ang yawa o iyang pasalaagon ang mga tao.
Ang pangutana, unsang klaseng pagpasalaag. Hinumdumi, nga sa diha nga banhawon sa Ginoo ang tanang dautan, ang Ginoo tuas langit. Pagmatas mga taong dautan, ang ilang namatan ang yawa. Okay, unsaon pagpasalaag, mingon ng yawa, ako'y nagbanhaw ninyo. Human ang 1,000 years, banhawon sa Dios ang dautan, ang problema lang kay sa inig mata sa mga dautan, ang ilang makita ang yawa man. So yun ang yawa, ako'y nagbanhaw ninyo ha, na ang may syudad ginagkanaog ato ng gubato. So ilang gubaton ang syudad. Apan ang pangutan na, usay ito, Brian. Og mitunga sila ngadto sa halapad nga yuta ug ilang gilibutan ang kampo sa mga balaan og ang syudad nga hinigugma apan dihay kalayo nga mikunsad gikan sa langit og milamoy kanila. Okay. Human sa 1,000 years, ayha pa mahitabo ang impyerno. So karon panahon na kung dautan siya namatay, wala pa na maimpyerno. Tungod kaya na apay tagal, usa mahitabo ang impyerno, mahitabo lang ang pagpatay sa yawa o ang pagpatay sa mga taong dautan pinaagis kalayo, human ang 1,000 katuig. Apan nga nung naamay ilang gubaton, magkaigsuunan, ang Biblia nagisgot nato nga sa langit di ay adunay bala ang syudad didto, no? Atong tan-awon. Mo di ilang gubaton ilang ilugon. Pinadayag 21 na verse of 3. Og nakita ko ang balaang syudad, ang bagong Jerusalem, nga nananaog gikan sa langit, gikan sa Dios. Okay, human sa 1,000 years, ang balaang syudad nga bagong Jerusalem, manaog to paingon din siyuta. Okay, Brian. Gitagana maingon sa usa ka pangasawunon nga gidayan-dayanan alang sa iyang pamanhanon. Og nadungog ko gikan sa trono ang usa ka dakong tingog nga nagingon, tan-awa ang puloy-anan sa Dios, anaa uban sa mga tawo. Siya magapuyo ipon kanila ug sila mahimong iyang katawhan. Okay, klaro ang bersikulo ang sunan. Human sa 1,000 years, manaog ang balaang syudad nga ang ngalan bagong Jerusalem. Manaog siya nga dito sakay na ang tanang matarong tungod kay ang 1,000 years usa lang ka bakasyon sa mga matarong dito sa langit. Magpuyo ang tanang matarong sa walay katapusan ni Syuta. Mong manaog ang Jerusalem, sakay ang mga tao. Unya gubaton to siyawa. Problema lang kay yawa igsuon nasunog sila. Iplastar ang Jerusalem, humanag sunog ang kalibutan. Patay ng yawa, patay na ang mga taong dautan. Unsa kadako ang syudad. Pinadayag 21:16 kaingon sa 18. 21, 16. Nani sa likod? Ang syudad nahimong nga kwadrado ang Nahimutan. nahimutang. Sorry. Ang syudad nahimutang nga kwadrado. Ang syudad kwadrado. Mura gantangan. Sunod. Ang iyang gitas-on sama sa iyang gilakdon Unsa ang kabugon o gilakdon parehas. o pinaagi sa iyang barahan iyang gisukod ang syudad. O kini mga 2,000 o 4 sa kilometro parehas ang iyang gitas-on ug ang gilakdon ug ang kahabugon. Dako din. 2,400 kilometro ang gidakon gihabugon sa maong syudad. Dako pas Pilipinas. Oh. So, kung namiingon nga naa na niya ang Jerusalem sa Davao, di na mao. Nga naman kayo tigabayar gina. Ang Jerusalem sa langit, nagsukod og 2,400 kilometro kwadrado. Pwede kita kuha. Padayon. Gisukod usab niya ang paril niini May pare ang syudad. nga may mga kan-uman og 1 ka metro. Okay. 66 metros ang kahabugon sa paril. Padayon. Sumala sa sinukdan sa tawo nga maoy pagsukod niini sa manulunda. Ang paril hinimog batong haspe, samtang ang syudad lunsayng bulawan, matinaw murag bildo. Why makatupong anak?
Kung maingon sila nga naanas lugar sa Bohol ba, Davao ba, ang Rosalim, o niya, halubla sa Minto, dito maooy. Bulawan ang syudad. Ang dalan Bulawan, ang syudad Bulawan, o niya, 2,400 kilometro kwadrado, mo ni puyan sa mga taong pobre karon. Basta mga laga tabi yun, ha? At doon na kauban nga, tingala ko nga ang ilang balay, ginlukok, maglibot, o kanang mga, anita, mga doha ka buwan na i-cover. Kung saan mga diha? Isa. Ay, Bulawan ba? Bulawan? Titigil ka ng Bulawan. Ako ang deposito. Sige, kalok. Niabot na lang, suog 5 ka buwan, ikaw pa na yung gasto niya. Isa, hapit na magka-milyon. Nagtukoy ni undang. Kung nga, ano di undangan mo ito ni mo? Brad, ang kumpas pa, paigor sa kong haligid palay. Maguba pa di undangan. Undang, ni gasto milyon Bulawan ang tuyo. Igsuon, di na ta magasto pila pa ka milyon kaluto ng Bulawan. Ang atong gastuhon ang papaglagat sa Ginoo. Nganoan, puy-an tanang Bulawan, ang dalan lakwan tanang pulos Bulawan. Ang nahitabo igsuon sa kauban ganitag Bulawan, nawala ang bin. Ulawan na lang naibilin. Okay, para tayo mag-igsunan. Sunod, na versikulo. Malakias. Malakias 4, versikulo 3. Sa nang sunugon, igsuon ng kalibutan, ingon ani ang metabo, na ay magdautan ng mga matay. Apan itugpa ang Jerusalem, dayon ablihan ang 12 kapultahan sa Jerusalem. Manggawas ang tanang matarong nga tuas syudad, manggawas sila, o sa ibuhaton nila sa mga taong dautan. 3. O pagatamakan ninyo ang mga dautan, kay sila mahimong abo sa ilalom sa mga lapalapa sa inyong mga tiil. Sa adlaw nga akong pagahimuon kini, nagaingon si Jehovah sa mga panon. Okay. Ang tanang dautan ng ahimog abo, niingon ang bersikulo, ang mga tiil sa mga taong matarong mutamak na sa mga taong dautan, kay sila mahimo naman silang abo. Okay, human ang bersikulo ha, intermission ta. Now, human og sunog sa kalibutan mag-igsunan, mauna ni ang mga panghitabo, no? Tun-an nato ang mga panghitabo human sa 1,000 years, unsay mahitabo sa atong pagbiyo sa kalibutan sa matarong, ingon ani ang plastada. Isaiah 65:17. Kay ania karon ako nagahimo og bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta. Maghimo na ang Ginoo og bag-ong langit ug yuta, di na ni mao ang puy-an sa tanang matarong. Sunod. Og ang unang butang dili na pagahinumduman. Di na kang namdom sa mga butang pa nga imong nahuna sa unang panahon. Malimot na ka. Ni mutungha pa sa hunahuna. Di na mutungha sa imong hunahuna ang hunahunang daan. Kay kung mutungha ang daan nga hunahuna igsuon, dili matuman ang bersikulo nga nag-ingon nga sa bag-ong kalibutan wala tay kasakit, wala paghilat, wala kamatay. Kay kung ibalik ang daang hunahuna, pananglitan, imong anak 5, na impirno tungkupan, usan na luwas, mag-uol gihapon ka. So walaon sa Ginoo ang atong daang hunahuna. Ang nga diha, bag-o na pulos ang atong huna-hunaan. Asa mo itong mukanta? Intermission sa ta. Okay. So, gamay na lang, kapit na mahuman igsoon. Kaya gusto na ko nga, atong ma-emphasize ang kanindot, no? Ang kanindot niining puloy-anan sa Ginoo o kanindot usab nga ang atong Ginoo mauna ang atong kauban. Ay, napit ko na. Thank you.
Okay, salamat ka. Damapaka itong mga alawit, mga kaigsoon. Nilot ang kantanok, kaya atong tuyo, langit ng yun, niya, bulawan ng puyanan. So, mauna atong hando, mga kaigsoon. Okay. Kay di man kining kalibutan atong puyan, sino may tawag sa atong puyan sa malabot na panahon? Mateo 19:28. Mateo 19:28. Kanila si Jesus mitubag nga nagingon, sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo nga sa bag-ong kalibutan sa diha nga ang anak sa tao magalingkod na sa iyang mayaong trono, kamo nga mga na nagsunod kanako magalingkod usab sa napulog duha ka mga trono og inyong pagahukman ang mga napulog duha ka mga banay ni Israel. Okay. Adunay gitawag nga bag-ong kalibutan. Kining atong kalibutan karaan ni siya. Pero human og sunod ang igsoon, kung puy-an na sa mga taong matarong sulod sa 1,000 years o human sa 1,000 years, tawag na siya og bag-ong kalibutan. Now, mag-unsa man ta sa bagong kalibutan. Tanahan ang bersikulo. Isaiah 65:21 paingos 23. Og sila magatukod og mga balay, og magapuyo niini, Magbalay gihapon ta, mag-isunan, padayon. og sila magatanom og mga kaparasan, Mananong gihapon ta. og magakaon sa ilang bunga. Sila dili magatukod og unya lain ang magapuyo. Sila dili magtukod ng lain ang puyo. Kay karon panahon agad kung dili matukod og balay, mamatay man ta lain ang puyo. O imong asawa lain ang mintana. Ah, di ba? Ikaw na gibiya, ikaw rin magtukod, ikaw rin puyo. Nga naman, wa na kay kamatayon sunod. Sila dili magatanom og unya lain ang magakaon. Okay, ikaw rin mo tanong, ikaw rin si kaon. Karon mo tanong ka, posible, wa na pagkaon bunta. Tuay na imong saging. Nga naman, na mayroong kawatan. Pero ang Bible nagsulti, ikaw rin mo tanong, ikaw rin mo kaon, ikaw rin mo balay, ikaw rin mo puyo. Ninuta kay puyo, ano? Parayon. Kay ingon sa mga adlaw sa usa ka kahoy mauman ang mga adlaw sa akong katawhan. O ang akong mga pinili pagapahimulos pag-ayo sa buhat sa ilang mga kabot. Oh, ang mga pinili sa Diyos, magabahimulos pag-ayos sa buhat sa ilang kamot. O sige, pasabot. Kung ikaw magtanong karon, gamay rin imong trabaho, dako imong abot. Karong panahon na igsoon, dako imong abot, o dako imong trabaho, gamay rin imong abot. Abay yun na Biblia, nga panahon di ay sa pagpuyo na sa walay katapusan kauban ng Ginoo, gamay rin imong trabaho, dako ang imong abot. Kumusta man, balik. Isaiah 35:5 og 6. Kumusta man ang mga tao sa unang karong panahon na, adunay mga depekto, na ay mga piang sa kanang uban diha, kung mga luwas na panahon sa eternidad, naabagipon ka na ni mga kinaiyahan. Be? Unya ang mga mata sa mga buta, mga buka. Wala na'y buta. Sunod. Og ang mga igdalong, og ang mga igdulungog sa mga bungol makadungog. Wala na'y bungol, wala na'y buta. Sunod. Unya ang tao nga piang mulukso sama sa lagsa. Wala na'y bakol. Og ang dila sa amang mag-aawit. Wa- Kay sa kamingawan magagula ang mga tubig ug ang mga sapa sa kamingawan. Okay, wala na'y buta, wala na'y bakol, wala na'y bungol, wala na po'y ama. So, mo na igsoon dito ko sa Divisoria ng Guwal sa Cagayan City, na adito'y bakol. Ingon din sa Brad, mga lagad kus Ginoo kay kinakong bakol maulian mo dinhi. Sakto yun. Kaya kung di ka ito magsugo, masabot yung kabakol. Oh? So, ingon anay, so na pasalig ay kabalaga kung naatay mga detekto ka sa mga lawas, wag yun na'y problema, mga lagad dita. Nga naman, mawala ron tanan mga igsoon. Okay, kumusta man igsoon ang mga mananap niya ng panahon na Isaiah 11:5 og 6. Og ang lobo mupuyo uban sa nating karnero. Kanang lubo mao lang mga manganukob, sama ng tigre, sama ng leon, unya muipon naglubog sa mga karnero, mga buotan na padayon. Og ang leopardo muhigda uban sa nating kandi. Og ang nating baka, og ang nating leon, og ang linaming nga mananap manag-ipon sila og ang usa ka bata nga gamay maoy magamando kanila. Kanawara, ang leon, ang karnero, mag-ipon og lubog. Karon, kasi mag-ipon ng mga on man na.
Oh, unya ang mga bata mo ni magdumala sa mga leon, tigre, unsa pa nang uban diha nga manlukog sa bag-ong kalibutan, mga buutan na ang mga mananap. Mao na nga kita pagsuon karon nga tigre puta, kung mga luwas na mga buutan na puta oy. O diba? Kaya walay pasudlon sa langit nga ang ato ba diha tigre o kasing-kasing tigre kinaiya. Pasudlon di tigsuon ang mga nausab na kinaiya sa tao. Okay, parenta. Sulod. Ato tanawon. Isayas. Isayas na? Sa 66, 22 o 23. Atong hinumduman. May balita. Atong hinumduman nga kining atong pagsimba karon dili ni mawala sa bag-ong kalibutan. Kung dili ka hinimbahon dinhi, di ka makaadto dito. Kaya matinga magkaon na may simba di ay. So ang pagtuon dito, kanang masimbahon dire, kay ang pagsimba dire, di way kalainan sa pagsimba sa bag-ong langit ug yuta. Now, parenta, Isaiah 22 o 23. Kay ingon nga mulungtad hangtod sa kanturan ang bag-ong langit ug ang bag-ong yuta nga akong himuon, nag-ingon ang Ginoo, mulungtad usab hangtod sa kanturan ang inyong mga kaliwat. Okay, bag-ong langit o yuta mulungtad sa way katapusan o niingon ang bersikulo, ang imong tanang kaliwat mulungtad usab. So, ali ka patayon. Matag bag-ong subang sa bulan o matag adlang igpapahulay ang tanang tawo musimba kanako sa Jerusalem. Unsang adlaw ang pagsimba sa bag-ong langit o yuta? Adlaw Sabado. Adlaw igpapahulay ang isgutan niya. May tagnas Biblia nga ang tanang maluwas ang adlaw sa pagsimba sa Sabado. Unya ang simbahan ang Jerusalem nga dako pas Pilipinas. Atong simbahan dire, sa gubaon man. Pero mga luwas sa igsoon ang simbahan to. Kadto ng 2,400 kilometro kwadrado ang gidakon. Simbahan na siya sa tanang maluwas. Ang pangutana ingon ani. Kung mutug pa ang Jerusalem sa Amerika, usa na may simbahan. Na niya makasparil, o niya makasa Santa Clara. Panahon sa pagkasapado, sa'yo mo sakyan. Kausa may simbahan. Tanawat ang bersikulo. Isaiah 41, 33. Tanaw. 40-31. 40-31. Apan kadtong nagahulat kang Jehova magabag-o sa ilang kusog. Okay, katong tanan nga nagpaabot sa Ginoo, mabag-o ang kusog. Sunod. Sila manlupad pinaagi sa mga pako, ingon sa mga agila. Uy, mulupad na. Mulupad na sila paingon o samas agila. Sila manalagan og dili makapuyan. Mudagan ngaway kapoy. Sila manlakaw og dili mga luya. Mulakaw nga dili magluya. Why problema sa kiyanan? Lupad. Ha? Kay bisag mutugpa pa ang Jerusalem sa Amerika, magkalupad naman ka. Walay kapoy. Pag awat og Sabado lupad ka. Adto ka sa mga amigo mo sa minista. Kanang ato na manimba na ta. Ingon pa sila, man-lipstick pa ko. Una-una lang, ha, di ba? So, ang maluwas, wala na kapoy, di na maluya, o makalupad na. Pangutana, nga na makalupad na ta? Nagabantay mo ganina, nga ang atong lawas, ang sundugon, ang lawas sa Ginoo. Kung unsay mga kahimos Ginoo, kung mulupad ang Ginoo sa gulay pako, makalupad po ang tanang maluwas. Mutana ko ninyo, kinsay gustong mulupad? Di mo gustong mulupad? O, salamat kadaghang mulupad. Igsoon, ayaw mo kabalaka. Last. Atong gitun-an, kinigas lito, aron madasig ka, nga ang atong pagpangalagad, kinahanglan atong himuon karon, nga naman kay naay gitaganas Ginoo nga pulianan nga bulawan alang sa tanang madinumanon. Last. Now, katapusang bersikulo, pinadayag 21. 20 bersikulo 21. 21:4. Tan-awon ta unsa ang kahimtang sa atong pagpuyo sa bag-ong kalibutan.
og iyang pagapahiran ang tanan luha gikan sa ilang mga mata. Og ang kamatayon wala na. Wala na'y kamatayon. Sunod. Og wala na usab unyay pagminatay, Wala na'y pagminatay. ni paghila, Dili na kamuhilak. ni kasakit. Di na puno na po'y kasakit. Kay ang unang mga butang nangagi na. Ang unang mga butang nangagi na. Wanig suon ang atong itun-an karon gabi una, no? So usa ka libo ka tuig, ako lang i-review magayo, usa ka libo ka tuig, 1,000 years pagpuyo sa mga matarong dito sa langit. Human ang 1,000 years manaog ang balaang syudad, sakay diha ang mga tao nga matarong. Human sa 1,000 years ang ibubo sa Ginoo ang impierno. So ayha pa ang impierno human sa 1,000 years. O guman sa usa ka libo ka tuig, dinis kalibutan, magpuyo ang tanang matarong sa wala nay katapusan. Apan hinumdumi, dili mawala ang pagsimba. O hinumdumi, nga ang girekomendar nga adlaw sa pagsimba sa bag-ong langit o yuta, adlaw nga Sabado, sumala sa atong gibasa. Nagasalamat o maayong gabi.